fortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got up. For the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing this sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride drifted back, and then we got it swung. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. For the fields we go, laugh, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing the sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. The horse was lean and lank, his fortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upsot. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. For the fields we go. आप अपने रचयिता स्वयं।
ଦହି ମିଠା ଦହି ବାବା ପାଟିରେ ଦହି 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 ଖଟା ଦହି तो मीठा दही है क्या खट्टा क्यों देता रे बाबा खट्टा ला हाय रे कपड़ा खाए मैं दही लगा दही 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 लगा दही ओह खरा है रे मां देखिए बस बड़े बस अरे भाई ए कार पड़ा ना रे बा मो दही मिला तो देबे नहीं आपण को खाए दही खट्टा ना रे खट्टा नहीं रे खट्टा के खेला मतलब आसे उता दो मुझे ठीक गोठी तो ही आ कागज का इधर बहुत ठीक है बेटा है तो चलो मत भाई दही ये खाई थी से मन हो खाई रे बाबा बहुत ठीक तो जम्मा होइयो नहीं और मुंडे भी खाई उधर दे देंगे लगती ठोको उठे जाएगा आ बेटा दही खट्टा बोलू आओ जन बाबी भाई आ जाओ आओ जन भोन पीछे दे लेंगे वो दही खट्टा कर दो ए लोग को भगे खाई दिए ये खट्टा लगी जो खाई खट्टा दही मिठा दो रे बाबा हां पीछे का घर कोड़ी रे बाबा कोड़ी हो कोई खट्टा कोई हो कोड़ी खट्टा दो आ कोड़ी का तो पीछे दो तू धर्म से रे बाबा धर्म से हां धर्म से ए इने पीछे दिया दही लगा दही दही लगा दही मिठा दही खट्टा दही दही लगा दही ना माने অনেক দিন করে খাই বলি দহি লगा দহি ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ତୋ ସେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଖାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଗଲେ ତାକୁ ଖୁଆଇବି ଖୁଆଇକି ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଖାଇବି ଖରା ହଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦହି ଲगा ଦହି ए मोसा मते देलो ताकू दरो आ जाई बाबू दउनी ए मोसा ମୁଁ ମାଉସୀ ମୋଠା କହିଲୁ ତୁ ଆଇ ତ ଏମିତି ପିଛରିଆ ହାଁ ଏ ଚାଇଟା ଫରା କରୁଛୁ ମତେ ହାଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ଛୋଟା ଜମା କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ହଉ ଯାଉଛି ଦହି ଲगा ଦହି ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆମର ଶୈଳବାଳା ଭଉଣୀ ଯିଏକି जिला परिषद आपने समस्ते भल भाव जानी आउ शैलबाला भौणी को कहली भौणी आसतु आपण भले क्या भले अतिथि होते आम अतिथि नुहति आपण आसतु तेणु भौणी को जब भी डाकिले तो आसती आध्यात्मिक ज्ञान शुणी आपण मुखर जब शुणे दुई पद कथा जापारे भितर आध्यात्मिकता केमी रही प्रत्यक्ष होची सी कहती सहित मुझे कथा सी कौन पार्टी बोली भावती ना सी किंतु सारा भारतर सेवा विश्व सेवा ताकू आपणे तेणु भौणी कथा मुझे शुणी मत भल लगे दिल्ली बहुत बहुत बधाई दिए शुभभावना दिए सी चला पथरे जो राजनीति क्षेत्र में आगक बढ़ी आज नया वर्ष शुभ भावनार सहित हापी न्यू इयर जणा सहित मुझे शुभ भावना रखुचे भली जड़े व्यक्तित्व भली जड़े प्रतिभा जदि राजनीतिक क्षेत्र में आगे जाए निश्चित समस्त मन कथा को जाने काम धेनु कर समस्त मनोकामना को पूरा करेंगे आ सरकार प्रत्येक अवदान को समस्त पाखे पहुँचे पारे तेणु शैलबाला भौणी को आज आम प्रभु वरदान भवन ईश्वरीय परिवार समस्त भाई भौणी तरफ परमात्मा तरफ आज सुस्वागतम 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 जणेवा सहित अभिनंदन देवा सहित आपण मैंने समस्ते कर ताली द्वारा अभिनंदन गुलदस्ता और तिलक लेकर स्वागत करते बर्तमान शैलबाला भौणी को आज
ଆଜି ଏହି ବରଦାନ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ କହି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବଚନ ଦେବେ। ପଛରେ ମାତାମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ଗଛର ବରଦାନୀ ବୃକ୍ଷ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଅଛି ବରଦାନୀ ବୃକ୍ଷ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବରଦାନୀ ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଯୋଉ ଗଛରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ବରଦାନୀ ବୃକ୍ଷ ସଚମୁଚ ଆଜି ବରଦାନ ଦେବ। ଭାଇ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଗରେ এই ବରଦାନୀ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଥରେ ଜଣେ ପଥିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା ଆରାମ କରିବ ବୋଲି। ଆରାମ କଲା ପରେ ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ ବି ହେଉଥାଏ ଆଉ ଶୋଷ ବି ହେଉଥାଏ। ସେ ଭାବିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଠିଆର ପାଣି ଟିକେ ମିଳନ୍ତାନି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ପାଖ ଆସିବନି ତ ମୋତେ ଖାଇଯିବନି ତ, এই ପ୍ରକାର ଭାବିଛନ୍ତି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେ ଆଜି ଦେଇଥିଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଗଛ ଗୁଡ଼େ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି କହିବା ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ ଧରି କେତେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସେମାନେ ବି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଥକି ଗଲେଣି। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ଥିବା ପିତା ମାତାମାନେ ସେମାନେ ବି ଥକି ଗଲେଣି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଥକି ଗଲେଣି, ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ତ କୋଉ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ରାମ ନେବା? ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼େ ତପସ୍ୟା କଲେ ବା ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା, ପାଣି ମିଳିଲା, ସବୁ କିଛି ମିଳିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗଛ ମୂଳେ ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ এই କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେର। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ତପସ୍ୟା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆଉ ନିଜର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଆମେ ପୂରା କରିବା। ତେଣୁ এই ବରଦାନୀ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ପରମାତ୍ମ ସ୍ମୃତିରେ ସମସ୍ତେ ବରଦାନ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଶୈଳବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବରଦାନ ଉଠେଇବେ, ତାଙ୍କର ବରଦାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଦିନାଥ ଭାଇଙ୍କୁ, ଧନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଭାଇ ବରଦାନ ଉଠେଇ ସାରିବେ। ତାପରେ ମାତା କନ୍ୟାମାନେ ଉଠେଇଲେ ସେଟା ଘଟାଏ। ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ରହେ ସବୁବେଳେ। ସେ କହିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କହିବା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଭଉଣୀମାନେ କେବେ ଆଗେ ଖାଆନ୍ତିନି କି ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ସାରି ଯାହା ବଳେ ତାହେଲେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ଆଜି ଆମେ ଆମର ଧର୍ମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ବରଦାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ବରଦାନ ନେବା। ତା ମଝିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଖାଇ ସାରିକି ଆସିକି ବରଦାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ये मते अट्रैक्शन बढ़िया लगे। बाबा को देखले एमती लगे कि हाँ सब कष्ट दूर हो, मु जहाँ करूँ बोधे मु आहरी आगे को जाई पारबी। एठी आसला बेले मते से जहाँ भी करूँ जेते ये जाऊँ ताको भी आशीर्वाद अच्छी मो उपरे। आज नवा वर्ष उपलक्षे समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन। आज এই ବରଦାନକୁ ଆପଣ ବାର ବାର ଶୁଣିବେ, ବାର ବାର ମନେ ପକାଇବେ। ଦିନକୁ 1008 ଥର 108 ଥର ବି କହିବେ। ସମୟ ରଖିଥିଲେ 21 ଟାଇମ୍ ତାକୁ କହିବେ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ସେଇ 1000 ଭୁଜାବାଲା ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡର ନାହିଁ, ଦିଲ୍ ଶିକସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ତାଙ୍କର ନାରୀ ଯଦି এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେତେ ସାହସ ଅଛି। ତେଣୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ସାହସ ରଖିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର 1000 କଦମର ମଦତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର এই ବରଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, এই
এই প্রকারର ফলীভূত ହେଇ ମାତ୍ର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାଦୀପକୁ ଜାଗୃତ କରିବେ। ଆତ୍ମାଦୀପକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା, ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତେ এই সংকল্প କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। सबसे प्यारा सपने सारे पूरे करना देना साथ हमारा सारा ये खुशियाँ गाए हो पिछले से बेहतर, सारा ये खुशियाँ गाए हो पिछले से बेहतर। बाबा हैप्पी न्यू ईयर हर भक्तों पे मेहर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर हर भक्तों पे मेहर। मेरे मन में आशाएं अपार है, होंगी पूरी तेरी कृपा से मुश्किल एतबार है। छोटे से मन में मेरे आशाएं अपार है, होंगी पूरी तेरी कृपा से मुश्किल एतबार है। धन्य करो ही
पाख केक भी अच्छी आपण माने काटबे अल्ला भोनी तो जरूर आसबे पद्मावती भोनी आपण आसंतु जरूर डल्ली भोनी पंचायत भोनी आपण जरूर जोंका मोह देखुची आसंतु आपण मान निश्चय नंदिनी भोनी आपण आसंतु पार्वती भोनी आसंतु केक काटबे आसबे सामने आमे आत्मा जति रंग भोनी मोड देखा जाउना रंग भोनी आसंतु आपण मध्य केक काटबे न्यू ईयर आपण मान आसले अल्ला भोनी सामने आसंतु आसंतु आमे समस्त भगवान के संतान परमात्मा का संतान एवं परमात्मा मुझे सत्य जीवन आम केवल नुआ वर्ष आम नुआ जग जमाने की सारी खुशी मिल गई हमें तुम
परम पिता शिवंक ठारे मनर डोरी लगाए अंतर आत्मा को करि पावन स्नेहर शंख बजाए परम पिता शिवंक ठारे मनर डोरी लगाए अंतर आत्मा को करि पावन स्नेहर शंख बजाए स्नेह ममतार बंशी बजुछि आमे सूर्य ठारू तेजिया आमे हिमालय ठू गरिया आमे सूर्य ठारू तेजिया आमे हिमालय ठू गरिया निद अलस भांगी आमे उठिचु जागी करू नुआ जुगर आह्वान आमे शिव सन्तान आमे शिव सन्तान आमे सूर्य ठारू तेजिया आमे हिमालय ठू गरिया आम तनु मने भरा जुव शक्ति आम हृदय रे शिव अनुरक्ति आमे जनसेवा करिवारे दक्ष जन कल्याण खाली आम लक्ष्य नुआ दुनिया पाई नुआ वार्ता नहीं करू नुआ पीढ़ीर जयगान आमे शिव सन्तान आमे शिव सन्तान आमे सूर्य ठारू तेजिया आमे हिमालय ठू गरिया आमे होई गले होई जीवु निस्व हेले बदलाई देबु सारा विश्व आमे दुनियार जेते जुवा वर्ग मिसी मर्त्यकु करि देबु स्वर्ग आमे जाहा चाहिबु करि देखेई देबु आमे पाइचु शिव वरदान आमे शिव सन्तान आमे शिव सन्तान आमे सूर्य ठारू तेजिया आमे हिमालय ठू गरिया आमे सूर्य ठारू तेजिया आमे हिमालय ठू गरिया निद अलस भागी आमे उठिचु जागी करू नुआ जुगर आह्वान आमे शिव सन्तान आमे
बसंत ओम शांति बोलो ओम शांति ओम शांति बोलो ओम शांति ओम शांति बोलो ओम शांति ओम शांति बोलो ओम शांति। आशा